Ayong gabi mga higalag mga kaigsunan, iyan ang sab kita niining atong pagtuon sa atong eleksyon, no? Karong gabi una magsugod ta sa atong bag-ong leksyon, no? O nga niining si manahuna mahuman ang atong leksyon sa tibuok quarter mahitungod sa the Book of Mark, no? So niining gabi atong pamalangdungan pag-ayo kay mo tapos ta niining si manahuna o nga after this week na atay bag-o na sad nga leksyon nga ato ang pagatunan. Now karon sa the Book of Mark ang katapusan nga atong pagatunan the risen Lord mao kini ang ato ang hatagan sa pagpamalandong niini nga gabi, no? So, iyon din the risen Lord, no? No? Ang nabanhaw, no? Nga Ginoo. So, pangabli kini alang sa atong leksyon niining si manahuna diha sa libro ni Marcos. So, giawha kita sa basa alang niining si manahuna nga pagtuon o pagbasa sa Marcos 15:42 to 47, Mark 16, ayon Colossians 2:10 to 12, 1 Corinthians 15:1 to 8, then Daniel 9:24 to 27, and John 20:11 to 18. So, mo kini ang atong pagatunan akong i-check mga kaigsunan. Kay base og dili ni ang atong tunanan, no? So, murag mao gyud ay mga kaigsunan. So, dinhi nining ato ang pagpamalandong og pagtuon sa atong leksyon. Ang teksto nga tagdo na to pag-ayo niining si manahuna, no? Sa the risen Lord, pangabli na to atong introduction sa Book of Mark. Ang text nga giawhag ta sa maragi ang ato memory text na iyon din ato basahon. Apil mo og basa. But he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him." Mark 16:16 sa New King James Version, no? Muni ang pagkasulti. Sa Cebuano nag-ingon din Apan siya mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kamo nangita kang Hesus nga Nazaretnon nga gilansang sa cross. Nabanhaw siya, wala na siya dinhi. Tanawan ninyo ang dapit nga ilang gibutangan kaniya. So, dinhi mga kaigsunan sa atong pagtuon niining si manahuna. Moni ang usa sa emphasis pag-ayo alang sa ato ang pagtuon, no? Ingon pa din sa atong lesson, the crucifixion of Jesus destroyed the hopes and faith of his disciples. Labihan gini ka tinuod mga kaigsunan, di ba? Ang paglansang sa krus ni Ginoong Hesus nakaguba sa mga paglaom o pagtuo sa iya ang mga disipulo. Di ba? The crucifixion of Jesus destroyed the hopes and faith of his disciples. Bisan siguro og kita ni anang panahon na nakaguba gyud ni sa paglaom o pagtuo sa mga disciples magigsunan. O kita po'y mabutang silang dapit sa samang paagi, mao gini atong bation. It was a dark weekend for them as they not only grappled with their master's death but feared for their own lives as well. John 20 verse 19. Usa kadto ka mangit-ngit nga hinapos sa simana alang kanila tungod kay
wala lamang sila nakigbugno sa kamatayon sa ilang agalon, apan hadlok usab sila alang sa ilang kaugalingong kinabuhi. No? Ani, atong naibaluan, sa atong previous nga pagtuon, nga wa gyoy bisan usa na lang nila nga ni-claim sa lawas ni Ginoong Hesus, makison, kundili kato lamang si Jose nga taga Arimatea. No? Mo'y nahimong hero sa atong pagtuon ni atong niagi nga semana. Now, atong padayonon, dinhi, sa atong leksyon, ingon pa dinhi, in Mark 16, the final chapter in this gospel, we will look at what followed his death. No? Diha sa Marcos 16. Ang katapusang kapitulo ni ini nga ebanghelyo, atong tan-awon kung unsa ang misunod sa iyang kamatayon. No? Human sa iyang kamatayon, unsay nisunod ni ini. Muna'y atong tan-awon sa Marcos 16. So, dinhi karon, una, first we will look at the timing of Jesus' resurrection and why the women came to the tomb on that Sunday morning. No? Igsoon, tabangi, kung kamo karon naga-tan-aw, no? Either sa Facebook, sa YouTube, or sa Smart TV, tanawa ninyo pagayo. Paminawa po ninyo ni atong wala manggaling, naalang sa Facebook, okay lang, o sa YouTube makita gyud ninyo og inyo ning mapaminaw, no? First, we will look at the timing of Jesus' resurrection and why the women came to the tomb on that Sunday morning. Una, atong tan-awon ang panahon sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ug kung nganong miadto ang mga babayi sa lubnganan ni adtong Domingo sa buntag. So, mo na mabasa nga adtong mga babayi nga gisgutan sa atong naagi, si Maria Magdalena, Maria nga inahan ni Joses, o si Salome. Tulo man to kabuok. No? Dayon, ingon pa sa atong leksyon, sa pagpadayon, Adventists have sometimes hid away from resurrection morning because of the way it is misused to support Sunday sacredness. Ang mga Adventista usahay mulikay gikan sa pagkabanhaw yan ang buntag tungod sa paagi nga kini sayop nga gigamit sa pagsuporta sa pagkasagrado sa adlaw nga Domingo. No? Usahay maglikay-likay ta basta mo na ni hisgutan kay murag mo pabor manggod ang hunahuna sa kadaghanan nga sagrado gyud ang adlong Domingo, no? Mo nang ang uban nga mga Adventista mulikay niining pagkabanhaw sa buntag. Okay nga naman gigamit kini nga sayop nga pagsuporta sa pagkasagrado sa adlong Domingo. Mga kaigsuonan, karong si manahuna ato gining matun-an pagayo. Unang ayaw mo kabalaka may tungod dining bahina. Sa dili pa day ani, posible nga dili ni siya misgutan. There are only 8 texts in the Bible nga naghisgot og first day mga kaigsuonan sa New Testament, no? Doon nalay 8 ka teksto. So, dili man siguro maapila to. At least nakabalo mo nga kana nga mga teksto. 8 ra gyud na kabuok nga ang uban naghuna-una nga kanang Domingo sagrado. Now, ingon diya padayon. We will instead see how we can rejoice in the Sunday resurrection despite the false theology that has unfortunately arisen from it. No?
atong tan-awon hinuon kung unsaon nato pagmaya sa Domingo nga pagkabanhaw. So angay unta natong ikalipay kining maong adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus, mga kaigsunan. No? Bisan pa sa bakak nga theology o teolohiya nga sa kasubo mitungha gikan hini. So nahimo man ni do na man ay bag-ong theology nga nahitabo mag-igsunan tungod lang niya ng pagkabanhaw ni Hesus sa panahon sa adlaw nga Domingo o first day, no? So dinhi atong tan-awon hinuon ang paagi sukwahi sa giuna-una sa uban hinunua atong ikalipay nga niining maong adlaw na banhaw si Hesus, no? Ang sunod nga atong tan-awon kini ingon diri mo toy una. Ang ikaduha ningon diri. Second, the lesson explains the first verses of Mark 16. No? Linking these words to a theme that runs through the entire book. So, ang ikaduha, ang leksyon nagpatinaw sa unang mga bersikulo sa Marcos 16. Nagsumpay niini nga mga pulong ngadto sa usa ka tema nga anas tibuok nga basahon sa Marcos, no? So, our studies on Monday and Tuesday will look at these concepts. Ang atong pagtuon sa Lunes ug Martes nga uluhan sa atong leksyon magtan-aw niini mao nga mga konsepto. Sa katapusang bahin sa atong leksyon niini nga gabi, third, Wednesday and Thursday will examine the rest of Mark 16 and consider the mission it sets before us. So, ang ikatulo, ang Merkulis o Huwebes nato nga pagtuon susihon ang nahabilin sa Marcos 16 o tagdon, no? Ang misyon nga gibutang niini diha sa atong atubangan. This study will close with a challenge to the reader of Mark to take the gospel throughout the world. No, kini nga pagtuon motapos uban sa usa ka hagit sa mga magbabasa sa Marcos. Apil na ta sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. So, mahuman nato ang pagtuon sa katapusang kapitulo sa Marcos sa iyang ebanghelyo ug atong makita, no? Unsaon nato pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. So niini nga gabi nasira ang atong pagtuon sa pangabli nato sa ato ang the risen Lord, no? Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Makita nato sa picture din sa iya ang kahimtang nga human siya sa pagkalansang gisulod siya didto sa iyang gilubngan nga giandam ni Jose Arimatea o nakita po nato sa picture nga siya nabanhaw mga kahigalaan o mga kaigsonan. Balik ko na ko igsoon ang teksto nga gihatagan kita sa pagpamalandong ni ini nga gabi. But he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. So niini nga gabi, usa ka dako kayong paglaom. Alang nato magigsunan. Nga kita nagasimba sa usa ka Dios, mga kaigsunan, nga nabanhaw. Niagi sa
kalansang, dayon nakabsan sa kinabuhi, apan ang paglao mao siya na banhaw mga kaigsunan. Niini nga gabi, ako mong giawhag nga ayaw gayod kamog undang sa ato ang pagpaminaw o pagsusi pagtan-aw nato niining ato ang leksyon sa mata gabi, no? Kada adlaw nga leksyon, kada alas 7 sa gabi, live stream ning ato ang mga kaigsunan dungan sa Facebook o sa YouTube, no? Dungan na siya. So, naagyo tay dako kayong kahigayunan kadtong walay mga leksyon sa ila ang mga panimalay, unya wala katultol og unsay mga applications nga ilang ibutang diha sa ila ang mga phones o smartphones mga igsoon. Dinhi sa ato sa Facebook mag-igsunan kay kanang Facebook manggod pre-installed na mangguna sa mga bag-ong mga phones hasta ng YouTube na anadaan, no? So ang uban nagsalig na lang, pero ang pagpangita sa mga application usahay di manggod ta kita. So niini nga gabi awhagon tagyud mo, no? Kung wala gyud mo yung mga applications nga inyong magamit, dagan na lang mo sa Facebook, dagan na lang mo sa YouTube, o sa kada alas 7 sa gabi sa ato ang programa dinhi sa kada adlaw nga leksyon mata gabi, no? Sa account nako nga William Soriano Caber, naa na siya YouTube o Facebook nga account, o sa YouTube pwede na inyo i-type lang William Soriano Caber. Nya himuon ko nyo, i-follow ninyo ang ako ang Facebook mga kaigsunan. Dayon, og makadto mo sa YouTube, i-subscribe lang sad ninyo mga igsoon, no? So, sa pagsira niini nga gabi, magahimo kita sa pagampo. Amo gamahanan maluloyon nga mahana kas mga langit, niini nga takna among dakong kalipay ang kasiguruhan nga sa among pagtuon ni ining katapusan nga tupiko sa basahon ni Marcos, no? The risen Lord, humano namo kining maong pagtuon nga mapuno kami sa kahibalo mahitungod niining katapusan nga kapitulo sa Marcos. O nga nagahangyo kami Ginoo nga ang kaalam amo intawong mabatnan samtang kami magapadayon niining si manahona. Og naghangyo kami Ginoo nga sa among pagpamahulay niining gabi, padalain taon imong balaang manlunda sa pagbantay kanamo, malikay kami gikan sa mga katalagman og pukawa kami alang ugmang adlaw sa lain na sab nga adlaw diin kami magahimo sa among mga buluhaton. Hatag sab kanamo Ginoo ang maayong panglawas, kabaskog amo kining batnan. Dunay mga balatian nga ginagmay nga amo gibati wad-a kani gikan nganhi kanamo aron mabaton namo ang kalipay. Salamat kay Ginoo sa imong pagtubag sa amo pagampo, pagpasaylo sa among sala. Kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, mga igsoon, kini si Brother William Soriano Caber magaingon, panalanginan kamo sa Dios.